Maayong adlaw mga Lods lahi nga adlaw. Mao nga lahi nga borit na pud mga Lods. Lods lahi-lahi gyud tag ambisyon ug kalipay pag-abot sa mga material nga butang. Sa una nangandoy gyud ko nga makamotor og bisan sa 150cc lang nga underbone type sa motor mga Lods. Og GTR gyud akong idol nga motor mga Lods. Kaysa ako ahilig mga Lods, maski borit rani. Dili gyud nako beat ang mga gamit nga daghan og kambal. Mao silip-silip muna, unya kay medyo old model na si GTR kay ni born si Winner X mga Lods. Ug samot nga na idol na gyud nako mga Lods. Mao nga ako nagyud siyang gipaningkamutan nga makuha mga Lods. Ug kay medyo kapos man ako lang sang gihulog-hulugan mga Lods. Diskarting malupit bahalag borit mga Lods. Kay maski unsa kagamay sa atong pangandoy nga makabot. Dako na kaayo natong kalipay og pasalamat anang tanan mga Lods. Mao nga padayon ragyod ta kanunay sa atong mga pangandoy hangtod mapurdoy mga Lods. Ug maora di ay to ang tanan, daghang salamat mga Lods. Ug ayaw pud di ay kalimot og pindot anang like button diha sa ubos. Share na lang pud kung ganahan ka. Labi na kung i-follow ko nimo sa Facebook. Unya subscribe na lang pud para sulit na ang tanan Lods. Ug daghang salamat anang tanan mga Lods. God bless you all.